Hello, dear students. Assalamu alaikum. How are you? स्टूडेंट्स, मैं हो सैयद नसीब ज़ादा, आपका टीचर, केमिस्ट्री टीचर, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नसीब ज़ादा। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रेगनेंसी टेस्ट, विच इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। हमल का टेस्ट, प्रेगनेंसी टेस्ट। Students, a pregnancy test is carried out. Simple सी बात है, a pregnancy test is carried out to check whether a woman is pregnant or not. ये टेस्ट इस मकसद के लिए किया जाता है कि कोई खातून हामिला है या नहीं, उसका हमल है या नहीं, एक फर्टिलाइज हुआ है या नहीं, इसलिए किया जाता है। खुशखबरी की तौर पर ये टेस्ट किया जाता है। स्टूडेंट्स, इट डिटेक्ट्स, ये टेस्ट हमें बताता है, शनाख्त करता है द हार्मोन्स HCG हार्मोन्स। H stands for human, C means cryonic, and G gonadotrophin in urine or blood. प्रेगनेंसी के लिए ब्लड टेस्ट भी किया जाता है, लेकिन कॉमन मोस्ट टेस्ट यूरिन है कि क्या यूरिन में HCG हार्मोन्स मौजूद है या नहीं। अगर मौजूद है तो वमेन प्रेग्नेंट है, अगर मौजूद नहीं है तो प्रेगनेंसी नहीं है, खातून हामिला नहीं है। HCG हार्मोन्स की डिटेक्शन के लिए ये टेस्ट किया जाता है। एक्चुअली HCG इज प्रोड्यूस्ड, ये हार्मोन्स पैदा होते हैं आफ्टर अ फर्टिलाइज्ड एग इम्प्लांट्स इन द यूटेरस। जब एक फर्टिलाइज्ड एग यूटेरस में या बच्चीदाना में दाखिल होता है, स्टे करता है। जब स्पर्म और एग मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन अब एग हो जाता है, तो वो फर्टिलाइज्ड एग स्टे करता है यूटेरस में, वहां पर करार पाता है। तो उस फर्टिलाइज एग के इम्प्लांटेशन के बाद HCG हार्मोन्स का इखराज होता है, पैदा होते हैं, वो प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है। बायोकेमिस्ट्री बेस्ड किट्स यूज एंटीजेंस एंड एंटीबॉडी रिएक्शन। एंटीबॉडी और एंटीजेंस के दरमियान एक रिएक्शन होता है जो किट्स इस्तेमाल करते हैं हम इस टेस्ट के लिए टू गिव रिजल्ट, और उससे हमें रिजल्ट मिलता है। रिजल्ट पॉजिटिव आता है, कंफर्म हो जाता है कि HCG हार्मोन्स मौजूद है, तो ये प्रेगनेंसी की अलामत है। अगर रिजल्ट नेगेटिव है तो इसका मतलब ये है कि HCG हार्मोन्स मौजूद नहीं है, प्रोड्यूस नहीं हुई है, इसलिए हमल नहीं है, हमल नहीं ठहरा है। पॉजिटिव रिजल्ट शोज प्रेगनेंसी, ये तो मैंने बता दिया। अब स्टूडेंट्स आते हैं प्रोसीजर की तरफ कि ये टेस्ट हम क्लिनिकल लैब, बायो लैब या मेडिकल लैब में या घरों में कैसे कंडक्ट कर सकते हैं। इस टेस्ट के का तरीक़ाकार क्या है, प्रोसीजर पे आते हैं स्टूडेंट्स। प्रोसीजर ये है कि इस मकसद के लिए एक टेस्ट स्ट्रिप इस्तेमाल किया जाता है। ये एक स्ट्रिप है, ये इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। अ टेस्ट स्ट्रिप कंटेन्स एंटीबॉडीज, इसके ऊपर एंटीबॉडीज मौजूद होते हैं, प्रोवाइड किए गए होते हैं, दैट स्पेसिफिकली बाइंड्स टू HCG हार्मोन्स, और वो खसूसन HCG हार्मोन्स के साथ जुड़ते हैं, अटैच होते हैं, बाइंड होते हैं, एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर जाते हैं।
اس مقصد کے لیے یہ اینٹی باڈیز اس کے اوپر اسپرے کی جاتی ہے اور پھر اس کو محفوظ کیا جاتا ہے اسٹرپ کو. When urine of a pregnant woman, اگر ایک خاتون کا حمل ہے، وہ حاملہ ہے، اس کا یورین اس اسٹرپ کی اوپر ڈالا جاتا ہے یا یہ اسٹرپ یورین میں ڈبویا جاتا ہے فار 5 to 10 seconds. پھر اس کو ہٹایا جاتا ہے اور ویٹ کیا جاتا ہے تقریباً 3 to 5 منٹس تک. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ سو دیکھیے، when urine of pregnant woman is applied on the strip, جب یورین میں اسٹرپ کو ڈبویا جاتا ہے 5 سے 10 سیکنڈ تک، اگر ایچ سی جی ہارمونز یورین میں موجود ہے، ایچ سی جی ہارمونز بائنڈس، تو ایچ سی جی ہارمونز اٹیچ ہوتے ہیں ٹو دا اینٹی باڈیز اپان دا اسٹرپ. اسٹرپ کے اوپر جو اینٹی باڈیز ہوتے ہیں اس کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، بائنڈ ہوتے ہیں، ایک ریئیکشن کرتے ہیں. دس بائنڈنگ ریزلٹس ان کلر چینج. اس بائنڈنگ سے اسٹرپ کے اوپر کا کلر چینج ہوتا ہے یا لائنز آن دا اسٹرپ اپیئرز ہو جاتے ہیں. اس اسٹرپ کے اوپر ریڈ لائنز اپیئر ہو جاتے ہیں انڈیکیٹنگ پریگننسی، جو ہمیں حمل کے بارے میں بتاتا ہے. اگر لائنز اپیئر نہ ہوئی تو پھر ایچ سی جی ہارمونز یورین میں نہیں ہے، فرٹیلائز ایگ کا امپلانٹیشن یوٹیرس میں نہیں ہوا ہے، اس لیے کوئی حمل نہیں ہے. تو اب آتے ہیں اس ایریا کی طرف. فرسٹ آف آل وی ہیو ٹو ڈپ اسٹرپ ان فریش یورین. فریش یورین میں اس اسٹرپ کو ڈبویا جاتا ہے. کتنے وقت کے لیے؟ 5 to 10 سیکنڈز کے لیے. ویٹ دس، دین اس اسٹرپ کو ہٹایا جاتا ہے اینڈ ویٹ فار دا ریزلٹ اپ ٹو 5 منٹس. 5 منٹس تک اس اسٹرپ کو رکھا جاتا ہے. اس کے بعد اگر کلر لائن اپیئر ہوتی ہے تو حمل موجود ہے. اگر یہ ریڈ لائن اپیئر نہیں ہوتی تو حمل موجود نہیں ہے. The strip accuracy is greater than 99%. انتہائی ایکوریٹ کام کرتا ہے اور اس کی ایکوریسی صحت 99% سے بھی زیادہ ہے. یہ ٹھیک ٹاک ریزلٹ دیتا ہے. اب یہاں پر ایک اسٹرپ ہے، یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ بھی اور یہ بھی دیکھ سکتے ہیں. دس از بیفور دا اپلیکیشن آف یورین. ٹیسٹ سے پہلے کا منظر ہے یہ والا، یا یہ بھی ہو سکتا ہے. اب یہ یورین میں جب ڈبویا جاتا ہے 5 to 10 سیکنڈز کے لیے، اس کے بعد ہٹایا جاتا ہے 5 منٹ تک یا 3 to 5 منٹ تک ویٹ کیا جاتا ہے. اگر اس کی اوپر ایک اور ریڈ لائن نمودار ہوتا ہے تو یہ حمل کنفرم کرتا ہے. اور اگر یہ لائن نہیں آتا، یہ اسٹرپ سیم ٹو سیم رہتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی حمل نہیں ہے. یہ اگر ایسا رہتا ہے، یہ اوریجنل اسٹرپ ہے، ایسا رہتا ہے تو اٹ شوز دا نیگیٹو ریزلٹ. مطلب کوئی ایچ سی جی ہارمونز یورین میں نہیں ہے، وہ بائنڈ نہیں ہوئی اینٹی باڈیز کے ساتھ اور کلر چینج نہیں ہو. کلر چینج تو ریئیکشن کے بعد، بائنڈنگ کے بعد، اٹیچمنٹ کے بعد ہوتا ہے. یہ 2 ریڈ لائنز انڈیکیٹ کرتی، ایک تو اوریجنل ہے، یہ ایکسٹرا والا لائنز. دس شوز دا پازیٹیو ریزلٹ. یہ حمل کو کنفرم کرتا ہے. اس پہلے ریڈ لائن کو، بلو کے قریب جو ہے، اس کو کنٹرول لائن کہتے ہیں اور اس دوسرے لائن کو ریزلٹ لائن بولتے ہیں. ریزلٹ لائن بولتے ہیں. یہ ریزلٹ بتاتا ہے کہ جو خاتون ہے جس کا یورین لیا گیا ہے وہ پریگننٹ ہے، اس کا حمل ہے، وہ حمل سے ہے. لیکن کبھی کبھار 100% یہ اس پر آپ یقین نہیں کر سکتے. کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہاں پر یہ ایک ایکسٹرا ریڈ لائن نظر آتا ہے لیکن وہ ڈیم ہوتا ہے، تو اس کا مطلب بھی پریگننسی نہیں ہے. Students, these were all about the pregnancy test, and this is the
important application of biochemistry. Thanks a lot for watching the video.